बर्तमान ओडिशा रे 60 वर्ष ऊर्ध्व जो माने हेई गलेनी सेमानक पई सिटीजन कार्ड माने सीनियर सिटीजन कार्ड रो अप्लाई आरंभ हेई गलानी और आगुरु अलग देश रे सब होउतिला किंतु एबे ओडिशा रे स्टार्ट हेई गलानी सीनियर सिटीजन कार्ड। बहुत लोग आसी पचारुचंदी सीनियर सिटीजन कार्ड केबेट हेलानी माने आगुरु तळे हेई नथिला सेतो पचारुचंदी सीनियर सिटीजन कार्ड हेलाय कि ना हेलाय एबेटू आरंभ हो गलानी मार्च मास पर एप्रिल मास आरंभ हो गलानी सीनियर सिटीजन कार्ड लोक भी करी सारे सीनियर सिटीजन कार्ड। सीनियर सिटीजन कार्ड रो सुविधा कौन कौन डॉक्यूमेंट लगिवो आ किपरि अप्लाई करिवे एई वीडियो रे हम जानिबा। प्रथमे जहां को 60 वर्ष हो जाइछि वयस्क व्यक्ति से माने जे कोनोसी स्तर रे हेतन से माने चाकरी हेताउ किबा गरीब लोक हेतन समस्तन पई ए सुविधा सीनियर सिटीजन कार्ड तांको आगतुरा फैसिलिटी दिया जिवो ट्रेन ने गले तंकर हाफ टिकेट हबो प्लस बस भड़ा भी हाफ कर दिया जिवो एजा गवर्नमेंट रो नियम आउ आगु जे कोनोसी बैंक हेउ किबा स्वास्थ्य सेवा रे हेउ से मानन को आगो अग्राधिकार दिया जिवो तेनकर कार्ड टा बनै नेमा निहाती जरूरी। जदी आपनकर घरे किए पिला अछंदी से मानन पाखरे लैपटॉप अछि से माने घरे बसी भी बनै परिबे। जदि आपनकर लैपटॉप नाही मोबाइल जदि टिके नॉलेज थिबो से माने भी बनै देई परिबे। निकटस्थ जनसेवा केंद्र दे कहले मध्ये से माने बनै देई परिबे। मु एबे देखेबी आपनको किपरि ए कार्ड टी बना जाय आउ आपनकर डॉक्यूमेंट लागिवो आधार कार्ड फोटो वोटर कार्ड ए तीनटे जिंस लागिवो आपण केवल आधार कार्ड भी हेले हे जिवो किंतु वोटर कार्ड त संगे देई देबे भलो हो। प्रथमे आपण वेबसाइट को जिबे एटा होछि तार वेबसाइट गूगल सर्च करिवे सीनियर सिटीजन मात्र सीनियर सिटीजन और सिटीजन पोर्टल सिटीजन ओडिशा जहाँ पाइबे सर्च करिवे सिटीजन पोर्टल में सर्च करिवे एही साइट को जिवे सीनियर सिटीजन पोर्टल को एठी प्रथमे रजिस्ट्रेशन करिवे। देखो एठी रजिस्ट्रेशन ऊपर क्लिक करिवे रजिस्ट्रेशन करिवे एठी फर्स्ट नेम देबे आधार अनुसार नाम देबे चेंज करिवेनी आधार अनुसार डेट ऑफ बर्थ देबे आधार मोबाइल नंबर संयुक्त सेटा से मोबाइल नंबर देबे ईमेल आईडी भी देई दिबे कारण भल मंद ईमेल आईडी दरकार हुए मोबाइल नंबर हजि गले ईमेल आईडी भी रिकवरी करि परिबे तेन ईमेल आईडी देबे आ एठी लॉगिन आईडी गोटे यूनिक देबे लॉगिन आईडी जहां देबे पासवर्ड भी सेया दे देबे। मु सिंपल गोटे कथा कहबी आपन को आपण लॉगिन आईडी रे आपण को नाम देबे फर्स्ट अक्षर बड़ रखिबे कैपिटल तापर आउ सब स्मॉल रखिबे तापर लॉगिन आईडी रे गोटे स्पेशल कैरेक्टर जदि @ हो हाच हो सेम देबे तापर 1 2 3 हो जदि 1 2 3 नोमनी होची ताले आधार कार्ड रो लास्ट चारटा दे देबे न मोबाइल नंबर रो लास्ट चारटा दे दे परिबे तापर पासवर्ड भी सेम ही रखि देबे कारण एथरे किछि टंका पैसा रो व्यवस्था नै जे के लॉगिन करि कि आपनकर पैसा नै जिवो एटा साधारण गोटे आईडी पासवर्ड बनेबे निजर स्वतंत्र एथरे किछि मतलब माने कुछ फ्रॉड होबार चांस नै तेनु करी जहां आईडी रखिबे से पासवर्ड रखि दे मन रखिबा को सुविधा हबो से ही पासवर्ड रखि देबे। मु मोर बनै सारछि एबे मु लॉगिन करिवि होम को जिवि एठी लॉगिन मारिबि एठी लॉगिन करे एठी लॉगिन आईडी देबे पासवर्ड देबे एठी कैप्चा करिवे कैप्चा भरले आपन को लॉगिन हे जिवो। जदि एही कैप्चा भरिबा समय रे कोनोसी प्रॉब्लम होउची माने कैप्चा भरिबा समय रे प्रॉब्लम होय कारण साधारणतः कैप्चा भरिबा समय रे ए साइटटा पुरुना जेहेतु पुरुना हेकि ही अछि आको अपडेट करा जाउनी एटा गवर्नमेंट तरफ रो तेणुक ये जो कैप्चा वेरिफिकेशन कला बेले जी लॉगिन करानी सब मनते तांको बहुत हयरान हवा पर दी चार थरा मारिबा पड़े जेन आपन को मारिबा पड़िबो किछि मिस्टेक हेन दी तीन थरा मारला पर से हे जिवो से कैप्चा वेरीफाई होयनी जहां जोटा दउछ तुम सेउटा मारबो सेउटा ही न पड़े बेले एटा तांकर सिस्टम तांकर सर्वर प्रॉब्लम तेणुक व्यस्त होबा नै ए लॉगिन करने लॉगिन कला पर देखंतु होम बुझबे लॉगिन हेला परे एटा होम पेज आदरे बहुत सारा काम अछि जेमति पुलिस वेरिफिकेशन हेउ किंबा सीनियर सिटीजन कार्ड हो तापरे मिसिंग पर्सन किछ मिसिंग हेतले सेते भी आपण अप्लाई करि परिबे एफआईआर दर्ज करि परिबे बहुत सारा ऑप्शन अछि हमर एटी सीनियर सिटीजन ऑप्शन अछि सीनियर सिटीजन ऊपर क्लिक करिवे आपण को नाहा जा भरथिबे सही अनुसार एटी फिलअप होई पळे आसीओ ऑनलाइन सेंटर मोर ना ऑनलाइन सेंटर मोर आईडी करथिले तेन कर ये ऑनलाइन सेंटर देखौची और नेक्स्ट आपण बापा ना देबे एठी आधार नंबर पकेबे सिलेक्ट करबे आधार कार्ड नंबर यदि आधार कार्ड नाही तार ड्राइविंग लाइसेंस हो
ରେସନ କାର୍ଡ ନୁହେଁ, ଭୋଟର କାର୍ଡ ଦେବେ। ଫେସନ କାର୍ଡ ଦେବେନି, ସେ ସବୁ ଦେଇଛି ଅପସନ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଏତେ ଦରକାରରେ ଆସେନି, କାମରେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ ନୁହେଁ। ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ ତ ଆ ଭିତରେ ନାହିଁ। ହଁ ଅଛି ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ ବି ଦେଇପାରିବେ। ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ, ଆଧାର କାର୍ଡ, ଭୋଟର କାର୍ଡ, ଏଇ ତିନିଟା ଭିତରୁ ଯାହା ଦେବେ। ତାପରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ପର୍ସନ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ କେସ ହେଲା ତାହେଲେ ସେମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ, ତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ପର୍ସନ ର ନାଁ ଦେବେ। ଏଠି ଦିଟା ନମ୍ବର ଦେବେ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ପର୍ସନ ନେମ୍ ଆଉ ନମ୍ବର, ହେଲା କି। ପ୍ରଥମେ ନେମ୍ ଲେଖିବେ, ତାପରେ ନମ୍ବର ଲେଖିଦେବେ ତାଙ୍କର ଜଣଙ୍କର। ତାପରେ ଡେଟ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ ଅଟୋମେଟିକ ଆସିବ, ଯୋଉଟା ନେଇଥିବେ ଆଗରୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିବେ, ସେଇଟା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଡେଟ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ ପଳେଇ ଆସିବ। ଏଠି ଏଜ ବି ପଳେଇ ଆସିବ। ମୋ ଡେଟ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ କମ, ତେଣୁକରି ଏଠି ଆସିନାହିଁ। ଆଉ ଏଠି ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ, ଏଠି ଆଧାର କାର୍ଡ, ଭୋଟର କାର୍ଡ ଦିଟା ଆଗ ମିଶେଇ ପିଡିଏଫ କରିବେ। ଆଉ ପିଡିଏଫ କୁ ଗୋଟେ MB ଭିତରେ ରଖି ଏଠି ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଏ ଦିଟା ଅପସନ ରେ ଆଡ୍ରେସ ପ୍ରୁଫ ଆଉ ଆଇଡେଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ, ଦିଟାରେ ଆଧାର କାର୍ଡ, ଭୋଟର କାର୍ଡ ମିଶେଇକି ପିଡିଏଫ କରିକି ଦେବେ। ଆଉ ଏଠି ଭୋଟର କାର୍ଡ ଟା ଦେବେ, ସରି ଏଠି ଫଟୋଟା ଅପଲୋଡ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ ଫଟୋଟେ ଅପଲୋଡ କରିବେ। ମୋ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ ଫଟୋ ଆଡୁ ସାଡୁ ନୁହେଁ, ଯୋଉ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରୁ ଗୋଟେ କଲର ଥିବ, ସେମିତିଆ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ ଏଠି ଅପଲୋଡ କରିବେ। ତାପରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଲା ପରେ ଇମେଲ ଆଇଡି ତ ଦେଇଥିବେ, ଅଟୋମେଟିକ ଚାଲି ଆସିବ। ତାପରେ ଆଡ୍ରେସ କୁ ଯିବେ, ଆଡ୍ରେସ କୁ ଗଲା ପରେ ଏଠି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଭରିବେ। ଏଠି କେବଳ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ଅଛି ଭିଲେଜ ନେମ୍, କିନ୍ତୁ ଭିଲେଜ ନେମ୍ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଟୋଟାଲ ଭରିବାକୁ ପଡିବ। ସବୁ ଭରିବେ, ହାଉସ ନମ୍ବର ସବୁ କିଛି ଆଦେହରେ ଭରିକିରି ଏଠି ପିନକୋଡ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ଏଠି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚୁଜ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଆସିବ କୋଉ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସେଇଟାକୁ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଚୁଜ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଡ୍ୟୁରେସନ ଅଫ ଦ ଷ୍ଟେ, ମତଲବ କେତେ ଦିନ ଆପଣ ରହିଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ, ସେଇଟା ପଚାରୁଛି ସେ। ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ଏଜ ଅନୁସାରେ, ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ ମୁଁ ଏଠି ଏତିକି ଦିନ ହେଲା ରହୁଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ ଅଲଗା ହେଇଥିବ ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭରିବେ। ଯଦି ସେମ୍ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଏଠି ଏସ୍ ମାରିଦେବେ, ଉପରେ ଯାହା ଭରା ହେଇଥିବ ତଳେ ସେଇଟା ଭରି ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ମାନେ ଆଉଥରେ ଭରିବାକୁ ପଡିବନି। ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ସବମିଟ ମାରିବେ। ଏଇଠି ସବୁ ଚୁଜ୍ କରିକି ହିଁ ସବମିଟ ମାରିବେ। ଏଟା ଅପଲୋଡ ମାରିବେ, ପୁଣି ଚୁଜ୍ କରିବେ, ଯଦି ଚୁଜ୍ ମାଗୁଛି ତାହେଲେ ଚୁଜ୍ କରିକି ଏଠି ସବମିଟ ମାରିବେ। ସବମିଟ ମାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ନମ୍ବର ପଳେଇ ଆସିବ। ସେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ନମ୍ବରକୁ କପି କରିବେ, ଲେଖିକି ରଖିଦେବେ। ପୁଣି ଯିବେ ହୋମ କୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦଉଛି ହୋମ କୁ ଯିବେ। ହୋମ ଗଲା ପରେ ଏଠି ସର୍ଚ୍ଚ ଷ୍ଟାଟସ, ଏଠି ଗୋଟେ ଅପସନ ଅଛି ସର୍ଚ୍ଚ ଷ୍ଟାଟସ। ସର୍ଚ୍ଚ ଷ୍ଟାଟସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ ସର୍ଭିସ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆମେ କରୁଛେ, এটা সর্ভিস রিকোয়েস্ট চুজ করবে। টাইপ অফ সর্ভিস রিকোয়েস্ট সিনিয়র সিটিজেন, লাস্ট ওয়াচ সিনিয়র সিটিজেন, সেটাও চুজ করবে। 2026 এই বর্ষ ହିଁ ତ କରିଥିବେ, এই ବର୍ଷ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଚୁଜ୍ କଲା ପରେ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିବେ। ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିଲେ ଏଠି ଆସିଯିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଛି, ହେଲା। ପ୍ରିଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଏଇଠି ଆସିଯିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଏଇଠି ପ୍ରିଣ୍ଟ ମାରିବେ। ପ୍ରିଣ୍ଟ ମାରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ରିସିପ୍ଟ ଖୋଲିବ। ସେ ରିସିପ୍ଟଟାକୁ 3-4ଟା କପି କାଢିକି ରଖିବେ। କପି କାଢିକି ରଖି ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଦେବେ, ଗୋଟେ SP ଅଫିସରେ ଦେବେ। ଏଇଟା କ୍ଲିୟର ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଡ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ଏଗୁଡା ହବାକୁ, ପ୍ରୋସେସିଂ ହବାକୁ ଟାଇମ ଲାଗେ, କାରଣ କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ ହେଲେ ବି ପକେଟ ଗୁଞ୍ଜା ଲାଞ୍ଚ ନଦେଲେ କେହି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଠି ମୁଁ ଯେତେଟା ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି ପୋଲିସ ଭେରିଫିକେସନ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଜମା ବି କେହି ପଇସା ଆଜି ଦବ କାଲି କରିଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାସ ଧରି ପଡିକି ରହୁଛି, ହଉନାହିଁ। ନେଇକିରି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଆପଣ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବେ, ବା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଯଦି କିଏ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଇସା ଦେଇପାରିବେ। ପଇସା ଦେଲେ ସେମାନେ ଅଟୋମେଟିକ ଭେରିଫିକେସନ ଜଲ୍ଦି କରିଦେବେ। ନହେଲେ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, ଯଦି ଅପେକ୍ଷା କରିବ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତାହେଲେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଅଟୋମେଟିକ ହେଇଯିବ। ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଦେଖାହେବା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓକୁ ମୁଁ ଆଉ କେମିତି ଅନଲାଇନ ସର୍ଭିସ ଏସବୁ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ ଏସବୁ ମୁଁ ଆଣିକି ଆସୁଛି। ତେଣୁକରି ଭିଡିଓଟିକୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଏବଂ ଫଲୋ ବି କରିନେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଫେସବୁକରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଫଲୋ କରିବେ, ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।